धारगळ हांगासरल्या 2 खांबे जंक्शनार उड्डाण पुलाचे बांदकाम खर गतीन चालू आसा. पूण ताका लागून जावपी भयंकर ट्रॅफिक कोंडीक लागून थळावे नागरीक आनी पर्यटकांका व्हड नजरेन त्रास सोंसचे पडटात. या प्रश्नाची दखल घेऊन भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेत तानावडे आणि पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी सुवातीची पळवणी केली. तांणी संबंधित अधिकाऱ्यांका बसका घेऊन ट्रॅफिकची समस्या बेगीन सोडोवपा खातीर उपाय सोदपाचे निर्देश दिल्यात. दोन खानाकडे वयता पळय थंयसर मागीर परत तो काम करता परत थंयसर आमकां ट्रॅफिक परत जाम जालो का तुमचे मागीर जाता 8 दिसांनी तो पिलर जाता आनी 8 दिसांनी जातलो 8 दिसा तो जर पिलर जालो दोन लायनी जाल्यार विषय सोंपलो. आतां ओपनिंग दवरपाचें हांगा ओपनिंग दवर आनी थंयसर गाडी डायवर्ट करी आनी हो तो म्हाका सांग खुर्च्या कितें म्हणटालो हांगाच्या आतां हें काम होवंक ना तो काम तेका पिलर ते काम चालू हांगाच्या ना फाटल्यान तेवटें गाडी ड्रायव्हर करात हो पिलर जावन हो जावन करूं येता येस ते बचत ऑलरेडी है 65 इधर क्या क्या और क्या अभी एक काम कंप्लीट करने के बाद करो आधा को फेस करो इसको अभी नहीं कर सकते खत्म होने के बाद तुरंत करो हां उसको तुरंत करो वो बैरिकेड है एक्चुअल बैरिकेड निकाल आगे गाड़ी है वहां से बाहर जाने थोड़ा ओपन करो वो लास्ट पिलर है ना अच्छा उसको नहीं बैरिकेड डाला वो जान निकला वो लेवल मार लो आने जाने वो साइड पे 50% लेवल करो ना वो गाड़ियां आ सकते हैं डालने के बाद ओवरहेड में इलेक्ट्रिकल डालता हो अभी निकाला नहीं उसके मिट्टी डाल दो लाइट वाला नीचे वाला वो इधर का बोला यहाँ से भी गाड़ी घुमा सकते हैं आप. आज तुम्ही विजिट केला हांगार कितें सांगूंक सोदता सर? आज आम्ही मुद्दम कारण 2 खानाकडे दारगळी हांगासर फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा आनी ताका लागून ट्राफीक कंडिशन इतलें जाता की बरेच जाण जे एक जाणांक फ्लायट सुद्दां मिस जाता आनी म्हणून आज आमी हांगासरले आमचे इंजिनियर कॉन्ट्रॅक्टर आनी पुलीस हांचे कडेन उलयले आनी तांकां सगळें हो सगळो ट्राफीक कंजेशन जें आसा तें सुरळीत जावचें. म्हजे बरोबर आमचे आमदार आसात, जिल्हा पंचायत सदस्य आसात, हांगासरले स्थानीक पंच आदले आमचे सरपंच आसात, आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आनी पुलीस हांचे कडेन आमी आज कारण जाता कशें गाडयो येतना 3 गाडयो येता जाल्यार मागीर एक लायन जाता आनी तें कंजेशन जाता. त्यामुळे ताणें म्हणलें की हांगा सायडीक जितली जागा मेळटा तातूंतलें बॅरिकेडींग करून 2 गाडयो सोडपाची वेवस्था जर जाली आसत जाल्यार हांगासर लोकांकूय त्रास जावचो ना. एक त्रास आसा जे वचणारे विमानतळार आसात, स्थानीक जे लोक आसात तांकांय त्रास जाता आनी आतां पावस जसो सुरू जालो की तें कंजेशन आनी वाडटलें. भुरग्यांक शाळेक वचूंक जाय बाकीचे आयज आमी 2 काम्याकडे जे आयज आमच्या ट्राफिकीक लागून प्रॉब्लम जाता म्हणून आयज आमकां सदानंद भाई आनी आमी आमच्या झेडपी तशेंच आमचे पंचायतीचे तशेंच इंजिनियर तशेंच आमचे कॉन्ट्रॅक्टर तशेंच आमचा PI आमच्या ट्राफीक पुलीस तशेंच PI तशेंच आमचे गांवचे सगळे भाव हांगासर आयज जमलेले आसा. कित्याक हांगासर लोकांक खूब त्रास जाता जेन्ना खूब जाण वयताना हांगासून एअरपोर्टार बसून वयताना म्हाका फोन मारून सांगतात की हांगासर ट्राफीक जाता मातशें तेजेर कितें तरी हें घे म्हणून एक्शन घे. ताका लागून आयज आमी स्पेशली हांगासर येयल्ले आसा की आयज ट्राफीक सुरळीत जावची म्हणून आमी तेजेर आयज एक्शन घेतलेलें आसा की आयज दुसरे वाटेन हांगासर तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा कितें आनी हांगासर गाडी